Aujourd'hui, on va faire un plat, c'est la moussaka à la marocaine. Donc, pour cette moussaka, j'aurai besoin de 150 g de riz rond que j'ai fait cuire avec un peu de bouillon pour lui donner du goût. J'aurai besoin de 250 g à 300 g de viande hachée. J'aurai besoin d'un peu de persil, d'une aubergine coupée en rondelles, de 3 tomates coupées grossièrement, de 3 œufs battus et un peu de fromage et un peu de chapelure et de l'huile que j'ai badigeonnée ici. Je vais faire individuel. Donc la première des choses que j'ai faites, donc j'ai pris la viande, je l'ai mélangée avec la moitié du riz et j'ai mis du persil, du sel, du poivre et du paprika et je vais tout mélanger. بالنسبه للاخوات فهاد لا موسكا غادي هاد الاكله غادي نحتاج ليها 250 غرام حتى 300 غرام ديال الكفته، واحد 150 غرام ديال الرز داك الداير طيبته مع شويه ديال البويون باش تعطيه النسمه، واحد 3 البيضات مطربين، واحد 3 النطيشات مقطعين كبار، واحد الدنجاله مقطعه دواور، واحد شويه ديال لا شابلور، وواحد شويه د الفرماج، وواحد شويه د الزيت باش دهنت هادو. دونك في الاول شنو خديت النص ديال الرز خلطته مع الكفته وغادي وخلطته مع شويه د المعدنوس والملحه والابزار والفلفله الحمراء، واللي بغى يزيد السوداني يزيدو. دونك انا خلطت هادو. شنو غادي ندير في الاول؟ في الاول غادي ندير واحد تفريشه ديال لي زوبرجين، من بعد غادي ندير الرز، ومن بعد غادي ندير هذا الرز اللي مخلط مع الكفته وغادي نوريكم. Comme vous voyez, donc au départ je vais mélanger ça avec les épices. Je vais mettre une couche d'aubergine au fond et je vais mettre une couche de ça, et après je vais rajouter un peu de riz et de tomates et je refais la même chose 2 à 3 fois. Ici, comme vous voyez, j'ai pris mon plat à gratin. Donc j'ai mis une couche d'aubergine, j'ai mis une couche de riz, une couche de tomates. Je vais les saupoudrer de sel et poivre et persil et paprika. Et après je vais rajouter cette farce là. بالنسبه للاخوات فهنا كتشوفوا معايا درت واحد التفريشه ديال الدنجال، درت فوق منها الرز مطيشه. دابا غادي ندير لها مليحه والابزار وشويه ديال الفلفل الحمراء وشويه المعدنوس، وغادي ندير لها هاد لا farce. Vous voyez, j'ai mis le sel, le poivre et un peu de persil et un peu de piment doux, paprika. Et là, je vais mettre la farce de viande. بالنسبة للأخوات فهنا درت داك التفريشات، درت فوق منها الرز، ودابا درت لها المليحة والابزار وشوية ديال الفلفل الأحمر وشوية المعدنوس، ودابا غندير فوق منها هاد لا farce ديال اللحم. Alors, comme vous voyez là, moi je n'ai pas un moule qui est trop profond, donc j'ai mis une autre couche d'aubergine, une autre couche de la farce de viande. J'ai mis un peu d'œuf que j'ai battu, donc j'ai mis la moitié parce que j'ai préparé pour 2 personnes. Et après j'ai saupoudré de fromage râpé et d'un peu de chapelure. Et là je vais mettre quelques noisettes de beurre dessus et je vais la mettre au four qui est déjà préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Et on se retrouve. بالنسبه للاخوات كيف كتشوفوا معايا فانا هنا درت داك التفريشات ديال لوبرجين وديال داك الكفته مخلطه مع الرز، وفي التالي في الاخر درت فوق منهم شويه ديال داك البيض اللي طربت، ودرت فوق منهم الفرماج اللي محكوك، ودرت فوق منهم شويه د لا شابلور. دابا غندير فوق منهم واحد طريفات ديال الزبده من الفوق وغنخشيها في الفران واحد اللي هو مسخن على 180 درجه لواحد المده ديال 20 دقيقه ونتلاقاو. Alors comme vous voyez, donc j'ai mis quelques noisettes de beurre dessus et je vais la mettre au four pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. بالنسبه للاخوات كتشوفوا معايا درت فوق منها داك الطريفات ديال الزبده وغادي ندخلها للفران واحد 20 دقيقه في مسخن على 180 درجه. Notre moussaka est prête.
Donc je l'ai décoré avec un peu de salade et de fromage de chèvre. Là, les petites pommes de terre cuites et mises au four. Et là, mon dessert. هنا الطبق ديال الموسكا هو وجد. زوقته شوية ديال الفرomاج والخس وشوية د الزيتون والبطيطة في الفور صغيرة. ديسير.